Vous pouvez me dire, il y a la télévision nationale et le jour, mandine jour le tempo pas matché avec Kendro Afriketa, il a balé, il sonne. L'ondine jour, il y a la balé qui est typée avec les pots, il banque et Yadanam Penine, le Nengalo, au Piganda Yaldala, Yalente, Ogulumo, région Yaba, Breyelem pas matché avec le ma, Hali Abna Banwank Bangambi, Yosane Bden Frikiteni, Ikile Obarouene, Yalente, Ogulumo, région Nin. Loni Imban, qui le combalé. O kale ya lentene o baro yankane ke ba frike kile ipa o sanu atona enkil lawani o kale fada tugun wanki kil kombale Christophe Marie Joseph Dabire o kale i karni ya lente o do mama bla fada tuguni ke bakale ke bwe ya lentene ni gogulumu paka lo imban ke be mari miyandwa mama be mari ya lentene ni o ta yengamu le yalongote apaka lafia kombal dio kane ibego wanke lafia tonson dio kane lotol dompo ya lentene marmani dio kane loni ya lente apaka loni ya kulun kaye lankani none liteya la ke oglum yaba gal lambo lek ba wani kikil kombale ya kulun tebe paka ya longo kwane ni liyan gubul kani o pa kani lukule be bonleno wan kikil kombale o gal lambo le i wan ko parlement bonchiana leni oglum mama bla kulpo kelma bipsia miyan beba miyan duama ya lon kwane ni oglum paka nini ya la manjari o san ngamkan wanke hallan kili bublake yogon kul biden wanke ba kila tuona ba afrika kila tuona tontona lawni bial tenene ogulum mama bla bankale bolleno ba wani apaka bebeka bugo wani yalente bumoko nwake ba afrika war mama asambla bamba afrika tamama inamba ya afrika tori apaka yene lor lawni lokole la dala mwanke fada dogone kabakale kitene la boil wanke kil kombale ogal lambole iwanka batsena niya yalan tsenene apaka nini banfarke tore yalan kwanene miyandwama yalan tsenene odo findema lukuli banfarke dire bamban wari asambla lukuli mba ingambi liya pole bu problem bi jaba loni o malo o pigenda yalda nimbande wa mama litwa momon bonle yalan tse gunge fada o sangunga fada ila ke kikil kombale wonin kuwa yalente one lolo nini ya lole ngambe o sanu loni lebwa wane ke molapo atuna ba frike kile yalente gunga iba kya fada ke man suware ga kan kyale hali ba kya nyame po loni imban ke loni o gulum ya ba binyambo chiala ko ba kale o baru yankani kelma lete pa manchiale ibanke hali albina bina bidan wani ke bangambi o sanu yene ya ben kya fada kukuli bilaka osan bire lani mola lidite yala ke legbeni babatina niya loni bopumba ya lentima le pitayo banfrike ngambi osanwen ya longo pugri imbande ke wanya kombale ndiri isan mama ugal lambole wa Eric Buguma iwan ke ya ligi ke bakwa le twole nini le pondi iligi miliari kobga mpilie mbom luoba ke bafrike tori ngambi osanwen loni ya longo pugri buwanke hali 2016 bile ke de wani ke osan biri ba kilingambi osan adema mola liteyala nti momon bon won peseri o galilambole ke ba fondi ba lo leni banta ya yantiale ke ma bani ogulum ya ba bedenguline leni lepal lon lete pa manchiale ke ban ke osan bangambi loni le ba tore bunubkul ya longo puri imban ke nebtayo tonson direta ya tonson dio ke yeli sorubati den siri tamben banin batsena niya lawani mali pita siga king firkin gambi osanu gunge lawani gunge fada kankyale lawani lukule lawani mali pita yo ke batalani ingambi osanu ni lawani lete pa manchiale ogulum ya kulpo liya foli bu problem bi jabate golba seri ya lente fada dogoni banke ya dana penini ya tronson diogo ndiri inu mutili lawani kabi yimu bompsemu oni yeni odon wani ko batena nyakani o tronson diri ya lente ogulmu fada dogoni kelma blake lampo bunu bi yabe kandi le ban mogo fo lawani le tro momon bolle ke ya dana penini be ferke kani la tronson diogo ogulum nini lontina bande pour leni angar pal
ya tuon son jalin dir kunu til ngama luori obunyona ogulumun lankani biligi yuwa aresid bere yekalmanini balo voilà tuon son jalin yare piga region bomtayen kulini linya kalmu pomanini wogurgu foge leno gulumu kina suwa binubu bua binubu tila be bafri ngambi inungu tila yalen dalani bombi tulli dal kulini tuon sombu pilie pelika la tuon po fadamero yonabe ke la tuon son jal kari oba ijandi ni tuon son jal tebe kardante mbatirna kilma tukul ban jungluba dum bo kardante abagar komisaria biata la atla kulngirwa won tianlel ba ti malita malina ni tiama yebi tien kardante yemma milimita babaga la yapoyo kedmo san ko gouvernement ta jaga itwa luori kardante du fada dol di boyeri ay abatina abajwa ta photo fada nungu bandienatla nungu bonbon kadante ni nungu egot dalo ojon chamba wani kila tikile tun chuoni de nunga ali gai ajwati ya dala dali data bayina anchwa gachwa kubo chuoni chwagi imani na nungu tilpo langbentu po ogulumunni adesid bere ntamama lawani lite nanani angar palin yerma mene lawani inung tele lite yala ngbomola yalente ogulum nini iyo chuoni le kule lite yala mbagbomola kelma bandi pia utonson dur lampoyeni lite yala ke tilari yuadile bwa kokulu ba frikiti ni akamumba onung tele kelma lite yala nte tilar nisal kulpo o yemen liya pole bu problem bi jaba mola po yala bali ke te ba sogne potanyani fadat ba gwale kiswa liga ke gere afula dompo lanente liptako imbandike ya tuoson diogo ke bi ashkurun tuoson diogo yaba betina ni ak gere lawani dori lanente ke ban karni lawani liptako ya liga yuwa lawani lampo moko afula baro bekarle e karle woni imoko ba boy iwane ya lenchuamba bedogoni ya longo pogre o wane ke leteba moko betwonle leteke ba ferke tormama miyandwama ngwa kale otan yonga mungwa kalbinobsiga binobam payob suguli lanente miyema afrika go mange ya lente burkina faso ne kamba lon ya longo pogre imbanke buwanke go fondi ya nobmoko ensemble dompo miyandwa manka yeke chwaka dori dogoni bu fonde lan kokule loni ya longo pogre imbanke o gere lanintie afula moko baro lawani sayele bumoko e banke wonya emir po kalan lokani ibabole lanu lo moko ko wani ba ashkruni betwona nteyala loni lekuli liteyala ke bumoko gore ke badiri bamba afrikan wari asambla yalon kwane ne otan yengamo miyandwama ngwa kale yalen tenene burkina faso mama bla kokuli afrika go payob sugule hitani ke choyob no yendo lanite banantore odogo afrika gadliga liya foli bu problem bi gabati anyane yalente dori pot bagwa lebre yalente ne kamba igeri yalente nigare dogoni lankani imbandi keteba mari ya bonko ya lente to kunkundi ya mama oni kuwani ya bekandi imbanke onuloyeni me fam hectare ya lompondi bompsige ko frike koni to kunkundi ya lente lankan lanulo ogali lambonle wonina oyi adama kere ogali lambonle wanko parlement bonchela kelma o banke donle itarin kilma mene o banke liya juore ne o ba frike tari ya lompondi ton piga mbomu ke ba kya toni bom pilie loni ya kombale ndiri mukwar mama okale lankani muko ba kenge akpakbala ke baba ikeng bepala ke muko ngo wamba ke muko tsenda nia ke ba tori ya lentene ni akpakbala ya muko to kunkundi banna ferke da be kunkundi ban ferke ta nan tare ya lentene ni la ferke tori o kan kokul ya longo pogore bu wanka ba ma luzini ni be yele faso ko
ton la wani libatwa sela dogoni la forleni tenkoro die dogon loni irgundwa ke buwanke nanani mars malo ke baka avril malo batina nia atuna afrika kele la luzino nini bugo wane ke luzini ni obata bin pamba ban afrika swani pa atuna ya lentene bin pamba ya bunde ne ko belie mba afrika bali tuole ya tenene luzini ne ya luon ya lore loni la kombale wane ko batina nia ka gotori ya lonkwane ni odogon afrika luzini ne ntwa momombondi lanente atuna kile akpakala mukopala mange lia pfuli bu problem bijaba imban ke yala bali ke tipya dine njugo ba jure po molata ba mari miyandu ya tigia kwanda imban ke tigia kwanda yani bitia ni akbatori miyandu ma nkale ya nente Burkina Faso ne kamba lanin kire ke garango dogoni imban ke laninte bulgu yaba lawni bulgu mama bla ya kulin yelan poyeni bitina ni akmuko banyak mo wani ke bobwa bi yeleni tiga konda bitiani abumuko tu miare otionu nkuba leni itoroba bituna afrika suwa liga ya longo pori imban ke ya bomboni la baro lite lampoya ni pamba leni adiapela lekeba ke anepela toroba ke bukfeketeni baruin lokole bugo wani ke bagandi tigia kwanda po lanin tibambo kwa opalo kuba manu ya lamba Afrika toroba bana Afrika kwa pare abibiara ya min yet dogopo ya longo pore bugo wani ke bugo ba miya ya lentene ne otayo ngamu Afrika kale ya lente odogo ya kokolepo lanin odogo Afrika ya yelene bani ke beno kole yemamba no ya longo pore imban ke obaruyen kale betsena ni aketseni obaro ke beno be tani iluni ligele dala yokulinya womse yala ke be Afrika tani ke galane lamba bamba baya ligeni batsena ni akiban toreti gya konda lanente bumuko bitwona nini banfrike bamba daya la kinan torba titon santiar nini banfrike kwani ipari ani biarayen loni bu problem bi gabalen la bali ko membi psie podin la bali bagbaneti gande bonchala imya pule nkale kikenti yeni to ko gande titon san liebe aban kale amasina ni kitifrike tala la bali isoni tengo jwa man lafiya. Besano lemni to kama kana de masano Burkina Television Nationale ra wo yibaka wo subarkada kaka konyo damo nyinta kana woki free tenedora wapi abo pravi amosale muni nasara mapima sektam muni adomme bopren di funama lemni ko yi wobe sawa jingir kana woke ambe ko watale ka lemni karabe kebe zani neruka bo ko karton gonge anaze fada mabi abankare nyere woku premier ministre dama ankale sibil ba kimbe anzaka kuna dama ne zanandubi banka ambe zanandubi bankare jinta ba wuti chuno zopra bushi bore shinya abusu kuna dara bankare no le wutere milliare zorobo pre so de woku busu dama kam premier ministre Christophe Tabire a denterni zanandubi région be azama be do zanundu bankare ma tewa loge be zanundu bankare zakare ka babe fasaba nyare a bankare ke lesre awo région be nyoro bakada piginya to fila ne do zanundu bankare ma minto wa loge ambi ministre Eric Bouma bo dente ne zanundu bankare fasaba nyare bankare we ani za bukarkuya piaza na daman na zakare ba wako na kunde mam zaro kun ban zaro bankare chulo ka ku kuire fara kuno kan keri kuno kan gonge ke waluga ambi fara merwe ani finwa
puta kanke ana dama ana pe a denteni zanandu ka wadoma tv apoda wa loga bare région abu geza wasaba we kan transporter no gaka miba santora be damana yeso gouvernement pa kunna dama zanandu banka ka wasaba meta kunna dama na banka so kana dama anya 10 million ku ya kinta kana dama anya rabra wa loga ambe kun dama zabi banka ya zera zinzera kamba laika kuna ambe bankara ziba danya entreprise ro kuna pima Citra me yeli technologie africa kan sori batke wadanyo ko watale kan le mukareb kebe ota bulugu province wobe a kuningero kuna pima garango ambi bulugu province be anyro dama ni kuze garango ka dama ajini waku alenkazano suraro kan gendarme roki amanga kuna kan police roki amanga kuna kana zibama waku be tara domabe benke o ka dama so ape waku kirni awajenna wa loge ambi go kangro bulugu province go kangro kumbo yogo be jitano sabi dama so na genme kambe so nyimba nyikino so brobo yogo mfaye gene go kangro ni kam ka remo balima ke awo foni ambe manga waloge go pro ko yes ni kuma ka dama ajen ko kirin kam lenka zano le ko kuma zano foni ambe manga yaza ka nyimba nyikino bro awa genne awa yadare so ko zibamna dama nyinta manga ka ministre Claudine Lugue ki benyanta bo so ministre senior sawargo biya genen so ana to denteni alentama ka panka so gouvernement na tontona gota zibaro barema bungu province no wota manga lensa kanda lensa o kam zibaro gota benka so bungo zimana bi tontore baso kun wako bi a votoro darena dama an kunni manga so walo gambe ya dama so lembo bi na dama ni busu sukma kuna dama ni dapa ba gendarme ro kam soraro police ro na zere kutima pima FDS ro wate ngino ko gota bulugu province bobe azuma ba chimbi finu wako premier ministre adama ankale anzaka na dama ni kansamo l'école kunya do ambi bulugu province be kiriku tenkorogo na dama na a chisaba ambi kundema be anyi kene na banka cheta ambi kundema be kene ndu dokunya be adonya tara hectare bushian samprara ata ziba kansamoro ziba geni mapima bureau ni borepia kan kansamoro lenskan numero ko nyantamu ni kansama baba dandabi lenyi zosori kundema so wotakero tawo kundema busu nduku ya doreziba bambe abusule wuti milliard ka ku woku busulema banque carton banque islamique de développement be adama andapa ba gouvernement ka ministre Stanislas waro ke awdenteni gouvernement lentama ku woku bukina faso kanaba bana dama ambita wa loge bare ko bi miro dama ne kanda wosinye bi ya dama ne kordo antale ambi premier ministre Christophe Davide awodenteni gouvernement bi kanda wosi baba sa anada zibaro kanye pakrabe le wa loga blensa bi gouvernement blen tama ko kasamaro na dama ni nyenta kero wosro ko na dama ni zibadindere kansama baba zibadindere ni kero wosro no walo ko ndema ten ko ko l'école kansama l'école bu ko ya gobe adora ni wa piya bore simplement ya dama ni kansama ba dinda golen lenguti go tisi zoro bo prayan kako wadanyo ko watale ka lemu karabe kebi wako minisi ni noru kan dena terbere zibe mabi a gambusu anta tenkorogo kaya die lizi ni noru kun na dobo tenkorogo lensa abulu province lensa ka ton sela lizi ni na dobo ka dama abe lanu ya bore zibe bana ana so haba so kam lanu kan noke ambi ministre Aruna Kabore takabomi aya die gwaka ton adama kere lanu ka
kare zibuna bana kunngero ka to nigare antaw lan fosra an wuti hectare bu an lan no kama kundema a fosra beta lan no ta amajo kundema me gana dubi awodente ni firwo ko tankara ko wa loge awalan no penka awana gangara ka dama lan no ko bo mikin dora na maka wuti ton bore sorge ton bo pra wala ko lem wusiye lem bo ana zirbi akonye wa loge ambi misir aruna kabore ataka bo adama alam kano tontore ka ana pedentini awo ministère be dama aniesa ko woko Burkina Faso ka nyentambi leza lamab kare bankao wonke kule zamana kana ye anyi ambisi walo kana le ana lensa sa walo gambi lamno zibano zorono ko bopre sorna dama na sa na wuskere zibaba kana dama kuna dama na sanna ba dukuro walo konde mabi lizin ndu kanne sela be mapima faso kotobe lizin ni walo ga ministre Aruna Kabura denteni ya damane mention no ko zibara lizin ndubi ya si wa loga na kan munoki amle kure woko na wa loga ambe ku wisu ya be lizin ndubi kelle gore nyere dora wapi ya bopre dimbi anasa mars muma anta avril muma wa loga ko ndama lizin ndubi ka bora me nyapi adama alam no ya bore an wuti tonni bukar kuya sori agosa zibama so anadamas ya damaso me lanbi ayabi anyo bore ziba babuso wata nyino ko guta le kan le mukara kebe ota kuninguru ka ton tangen da suru komunubi akuka ton da zankita lobano groupement ron bo na damana mikuma no kunya so medata ba medjamasa kun waluga ambi busubi jima kanya sannabi Allah piya zabe anyambure mabaka na lai kako zabe azakare ba doro utawa toka alimuno wanyambure kan saibu jinko groupement bambulu hera on lubano ger zolsi abusodki ayirki sinye na wugirkuma on tizibon kankoke ana singira sa $10 bene ambu mikin dollar habla sibirka ki mun ko habdon bonu na hu hilembi on ko zembe ko azibirbi a chips ba ka huriyo mbaka nan koke zinu ko ngoro ya ba $10 beno ana nyamborobe ko abesoda ba kuma ka diga dollar ka tigebe ko ma ata dama la sama lokan loki ko bena dama ana yare an yimi ngasoge kado alubana ko hambro groupement ko in yakirabe azin ya kula mun busukira na buru busuko me sanin ta goma san kuma min te honna man purpure min ta gomale min ta kidale a kesi zibe bu ya ba dollar hera habnon be bana busu yi na kira a kesi be a million zol a yirkishiku oro ko habu busuma dollar hera ko habu azbi ko habu ko yabba no busu ko habu yire minto naka o kan tangen da suri a commune alle maganno kan talla haba alle maganno ki ononta kaya na kozenso kallo banno ko hamburu genke tangen da suri akoko ta himman da zan kema allo banno ro jilli kayin genka to ko habu ko hutinin taban ko aye bisabar ya dama ana lorbi minto ambe girne ku anni ko habsan busu ko habkira ko ada haban lubana ko habro mambe aton parfait compaure aya hi aw hon arahinna aduyi wadu akunoni arna horda maso asa atan akumun bi alubana roji aya ngara yusu kuma so adani akan ko na dani amina han waloge ambe lubana ro ko so zibe dollar herab mambe hirhirno be biyo zol awala kente on kesembe ante kidan binaka aranta wasun sala miki hab ka ya nyambor kinanan be dollar ko be ka belle dan leni kan yiu lubana ko hamboro gumo puru ko ta sankuma nti zibi be humbe ko anye on tuton hobe abana daha ku gerbere na dam ana minga zibir dan toro ambora bale
ambara leho ila nonso habli munde kaso Marie Chantal Boni asolpania orotala akilkube alle bagandine hebe bihuti anta anana me orotala kiltola kalu banu ko amro gen kaso tuta honu ko ta bambe allinken waloge balma tanu ko santa zibi ba hombe be orotala kiri rokmar kisse kaburiya horda maso anti gumasi san loba no broma ligmero mbroso purpure kono bara dalene amenga han waloge ambo ni tuto hoba on zibel ko harle ran kinana be binaka ummin pakra ka tan lebi jillibi arati to hoba so ka da ha orotala kiri rokma kisse kaburi tola ko an yew zibel ya dama atalema ko tangen dasuri ako busuru ayriki ne hobi jillibi allo bana woro kono bana dama on sukme ko habe anyoro bi waloge hilebimbi orotala minisi ni ko ade diga luwa no bi aka soda ko habe makina no sobe aya wohubu ambrima but ton suru anda haba luba no ko hambroma azibir bilinche ya yar so sala so nda haba maso kane ekolo nyino asibiroki ko luba no buru si unaka anyono ni ekolo bukata waka singa sakina bi minto hilebi so be doctor mbi sisi abra yerka borgan ne sisi brale do ne ledaro bro ne ba dawle ka brogan no so kani sisi ro kiso so da bana nyamburu wadanyino wonnem ni karabe tana alle du jew sirba chinabi l'islam dina agitare din katon Sheikh Muaz Wedrago bidama an sukuma kinta sura gotaba woro nawo sura bin yu wakubur kina faso tara na yena wotalafi ko zaman na dama ya yen masriba ba amin yorem sukuma bulma bi gwapiya dama anzanyi ana dama anyenta sukuma ndubi surama toka allemno wanyambre kan saybu jinko gerbi oro talabla gerbi sabe na bisabar bakano ko ki bolenno kan lafe kibi hon amini pakaraba gerka luma dino le magano nasari zibur le magano yin bayi achinno hamro lewi kan oro talaba asudagar roki gilli mini hobi am pakada bamma binaka sufiro allama ga kunta hima Sheikh Muaz Wedrago bi huti ko akusisen kan gerbe sabike ka soda bakanenke ko naddo oro tallaha ko tallafi bi gerka lumini geriya dinemi beye an dine liba ga no sobe on ya gane onon tuto hoba akon umboro no dine liba ga no bro kurbe ga no bro ko to kala ngoro ma hori ngobi kono so amuni berbe loro non to ko le kabro ganno broni kan yi oro tala hablabe gerbi sabiya kurmara bise barban kan ko ki bolenno kan lafi ki so waloge ni ko habo ko ay sabi min tunaka oro tala habe azber lige ni ko atdiga yin bayi azber bro mabe bron sibiru buso onon ta kayana agerka asoda ko habno onon sibiru bro kawonso kan yima kasere talni ko araya sa anti tuton hoban ko an yew orotal hablabe bolen ya damana ku ana bongo sobe be akasede waloge hilibi sobe catholique rubro on leba ko tahima cardinal Philippe Wedrago bi jeriñon a tolaso kanana jin Sheikh Muaz Wedrago ma asoda guta ko habe anno ka hinkaso aw orotal hablabe dino rubro kanin ko kebe bisabar menganta bankan ko ke kan bolenki waloge kadaw fondation Sheikh Muaz Wedrago zibir linki ko hab ko yakira ko at soda bankan gerbi sabke oro talahab ko talafi mimbi amabe hon a dollar ne ho miki hobi ni soto to banso kan yiwo ata dama hutikina asola ko hamburu duru bankan gerbi sabke ko an yiwo bolen ya dama na ku ana bombo oro talahabla bisa barba kanko kebe kumbe mboro mingaso wadanya limni ko yi wo ko jir kana wo ko banna ku siye azuma banzama be saybu jinko nyantan kana wo ke awaka wadama nyanta to ka wo ma minto wo fay barkada wusiya yere anu kakko tene banzama be kan lafike